여러분 안녕하십니까? Good morning, Buenos everyone. días, 반갑습니다. mucho gusto en conocerle. 작년에 이어서 또 이곳에서 저희들이 또 아카데미 시간 만날 주셔서 감사합니다. I'm thankful Estoy that we agradecido continue por on esa from last oportunidad year para and seguir gather compartiendo together for en Academy. este año también con 작년에는 ustedes. 제가 다른 과목에 대한 이제 아카데미를 강의했습니다. Last El year, año I had pasado done yo Academy compartí en regarding otra academia. 이번에는 청소년 선교에 대한 제목을 가지고 4일 동안 여러분을 만나뵙게 돼서 반갑습니다. Esta vez con el tema La misión para la juventud voy a compartir durante 4 días. 아마 여기 계시는 우리 목사님들은 청소년들에 대한 그 선교에 대해서 오늘 관심이 많아서 오신 줄로 이렇게 알고 있습니다. And I believe Yo creo that que all of los you pastores que pastors están who are aquí here today tienen have much interest bastante in the youth interés sobre la ministry. juventud, por eso están aquí. 가이드북에 소개된 것처럼 우리가 이제 4일 동안 하루하루 다른 주제로 이야기를 하겠습니다. As Como introduced in menciona the el libro de guidebooks, guía, each day of the nosotros durante 4 días con diferentes temas vamos a compartir. 오늘 마음에 대한 부분을 주제로 이야기를 합니다. Today, Hoy, we'll en el be primer talking día, about the vamos a heart of the compartir youth. sobre el corazón de 전 los 세계에 jóvenes. 그 많은 청소년 단체가 있습니다. There are En el many mundo hay youth muchas organizations in the world. fraternidades, fundaciones del joven. 제가 이렇게 자부하기로는 우리가 이렇게 이끌고 있는 IYF가 전 세계에서 최고로 활약을 많이 하고 있는 단체라고 저는 확신하고 있습니다. Yo However, estoy I am seguro de certain que that our IYF que Youth estamos Fellowship dirigiendo is the está trabajando organization that has the más most amount por los of jóvenes en el mundo. 저희들은 90개가 넘는 나라에 지부가 있습니다. We En más have de our 90 IYF países branches in tenemos over 90 sedes y 단순히 trabajando. 그냥 어떤 뭐 건물을 지어주거나 아니면 우물을 파주고 이제 이런 어떤 봉사 단체가 아니고요. We Nosotros don't no simply ofrecemos el build servicio buildings or simplemente dig wells. construcción y 정말 이 preparar 청소년들의 마음을 pozo artesiano, 이끌어주는 그 일들을 하고 있습니다. We do the work sino of changing nosotros the heart of the youth. dirigimos para que los jóvenes puedan tener el corazón sano. 좀 자세하게 이야기를 나누려고 합니다. So Hoy today I nosotros hope to queremos discuss with compartir you detalladamente this matter sobre in este detail. punto con ustedes. 이 IYF라고 하는 이 단체가 이제 설립된 것은 2001년도였습니다. Actually, in IYF fue fundada en el año 2001. organization called IYF was established. 정식으로 이제 사단법인으로 2001년도에 출범을 했지만 And it Aunque actually fue fundada officially started in oficialmente en el año 2001, 실제로는 이제 그 훨씬 더 몇 년 전으로 거슬러 올라가 봐야 됩니다. prácticamente su trabajo empezó hace unos años más antes. As I remember, it would be Yo me acuerdo que fue el año 우리 94. 설립자이신 박옥수 목사님께서 미국 LA에 이제 집회를 하러 오셨는데 El fundador, Pastor Osupa, vino a Los Ángeles para dirigir un seminario bíblico. 목사님께서 이제 말씀 전하시고 났는데 어떤 그 이제 우리 한국 그 교포 부인이죠 부인께서 와서 아들을 목사님 좀 도와주세요라고 간곡하게 부탁했어요. Después de su mensaje, una señora coreana se le acercó al pastor y le pidió una ayuda por su hijo. 한국에서 사셔야 되는데 미국에 있는 그 아들을 이끌다는 건 사실 불가능하잖아요. Claro, pastor, viviendo en Corea era imposible de dirigir la vida de su hijo que vivía en Estados Unidos. 난 집회를 하고 한국으로 가야 되는데 내가 어떻게 도울 수가 없습니다. Él respondió, ¿no? Yo tengo que regresar a Corea después del seminario, por eso no sé cómo puedo ayudarle a usted. 또 찾아왔습니다. Pero esa señora le pedía, le rogaba continuamente. 회계사 일을 하셨답니다. Ella, su profesión era 내 contadora. 아들이 중학교 2학년인데 Su hijo estaba en el 8º año. 가방에 권총도 있고 마약도 있었다. En su mochila había pistola, droga. 좀 도와주세요. Por favor, pastor, que ayude a mi hijo. 앞으로 어떻게 일이 벌어질지 정말 무섭습니다. De verdad, yo no sé qué es lo que va a 그 suceder. 아이를 이제 목사님께서 한국에 나오도록 했습니다. Así, Pastor Osupa le invitó a venir a Corea. 한국에 올 때 그 학생은 머리 색깔은 뭐 이제 여러 가지 색깔이 이제 머리 색깔에 이제 있었어요. Cuando él llegó recién a Corea, su color de cabello era el color de arco iris. 저는 이제 검정색인데 Mi cabello solamente tiene color negro, tiene un poquito de blanco, 그 학생은 이제 뭐 무지갯빛이 나는 pero su cabello de él era el color de arco iris. 티셔츠는 뭐 굉장히 크고요. Su remera era muy grande, como 두 명 정도 이렇게
들어갈 수 있는 옷을 입고 y como si fuera para dos personas. 바지는 이제 궁둥이 밑에 걸치고 And his Su pants pantalón were se hanging quedaba en low. su nalga. 바지 기장은 이제 아주 길어가지고 마당을 다 쓸고 다닐 수 있게 Su pantalón era demasiado largo que cubría su calzado, con eso limpiaba el suelo. 그런 학생이 이제 한국의 목사님 이제 교회에 이렇게 있으면서 마음이 조금씩 이제 변해진 겁니다. Pero ese joven viviendo en la iglesia con el pastor of sus padres y se iba cambiando su corazón de a poco. 그러면서 이제 한 달 지나고 두 달이 지났을 때 And then a month Así, passed. pasando un mes y 2 meses, 이 학생이 이제 이렇게 머리도 이제 검정색으로 변하고요. el color de su We saw cabello se changes in cambió a hair negro color, turning back to black. 그리고 이제 굉장히 단정해지고 y su figura también se quedó bien formal. 맞는 걸 입고 He used to Y wear también really shirts, starting to now wear shirts that y fit le him. ponía la remera justa y también su pantalón ya era normal. 그 아버지는 이혼을 하셔서 이제 한국에 사셨답니다. His Su father padre actually vivía en divorced his Corea mother. después de He was living divorciarse at con Korea. su mamá. 아버지께서 이제 그 아들을 만나러 온 거예요. And his father Su came to padre meet le his son. visitó a 교회 와서 encontrar 이제 con su 아들을 hijo. 봤는데 깜짝 놀랐어요. And he Él came to viendo church su and hijo met his son, was so shocked. quedó 그 아들이 asombrado 너무 변해져 있는 거예요. Because porque his se cambió son changed so demasiado much. su hijo. 그 아들의 외모도 변해 있지만 아들이 No solamente su apariencia, sino lo que decía su hijo también totalmente era nuevo. 말에는 그 말 속에는 막 평안함이 들어 있었고요. Dentro de su palabra había paz, 굉장히 안정돼 보였고 se veía bien 굉장히 estable, 이렇게 행복해 보여요. se veía muy feliz. 아버지께서 감동을 받아서 막 눈물을 흘리신 거예요. Y su padre lloraba por la emoción que tenía por su hijo. Le agradecía tanto al pastor of su 그 padre. 학생이 변화를 받고 미국의 LA로 돌아갔습니다. Ese joven, después de recibir ese gran cambio, regresó a Los Ángeles de Estados Unidos. 교포 사회에서 소문이 났습니다. Y su cambio fue un impacto grande en la sociedad coreana en Los Ángeles. 변하려면은 한국에 보내야 돼. Mira, si ustedes quieren el cambio de sus hijos, tienen que enviar a Corea. Send them to Korea. 그러면서 이제 그 다음 해에 28명의 학생들이 이제 한국에 온 거예요. Al año siguiente, 28 jóvenes llegaron a Corea. 한 달 동안 한국에 머물면서 And they Se stayed quedaron durante there un for mes a en month. Corea. 정말 많은 일들이 있었죠. And of course, Claro, sucedieron muchas cosas. 평소에 뭐 이제 자기 마음대로 하던 학생들이니까 Ellos vivían solamente haciendo lo que querían nomás. 또 이제 교회 옆에 이제 골목에 가서 막 담배 피는 학생 Ellos escondidamente fumaban. 또 이제 어떤 학생은 그 이제 교회 그 탁구대 위에 올라가서 막 댄스를 해가지고 탁구대가 막 Algunos bailaban sobre la mesa de tenis y rompía la mesa. 또 잘못하면 이제 꾸중하고 이제 체벌을 하려고 하면 나 대사관에 보내줘라 난 미국 시민이다 타치하지 마라 뭐 이런 학생들 있고 Y los maestros cuando querían disciplinar, ellos se enfrentaban y yo quiero llamar a la embajada de Estados Unidos, yo soy americano, así peleaban. 그러면서 그 학생들에게 이제 좋은 음악을 들려주고 Y Pastor Supa le ofrecía la mejor música, 아름다운 자연 이제 경치도 보여주고요. también le mostraba lindo paisaje de Corea. 그리고 이제 학생들에게 성경 말씀을 통해서 이렇게 마음의 세계를 이제 가르쳐 준 거예요. También Pastor a través de la Biblia les enseñó el mundo del 지났을 때 corazón. 우리 학생들이 또 마음이 달라진 거예요. Pasando un mes por ahí, ellos también recibieron un gran cambio de su corazón. 갖게 되고 Ellos tuvieron agradecimiento en su corazón, 변하면서 cambiándose su corazón. Ellos pudieron conocer el amor de Cristo. 그러면서 학생들이 다시 미국에 돌아갔을 때 Así ellos, cuando regresaron a Estados Unidos, 부모들이 또 깜짝 놀란 거예요. muchos padres otra vez se quedaron muy asombrados. Mira, mi hijo se cambió, fulano también se cambió, Mengano también mejoró. 그래서 2년 후에 다시 이제 58명이 왔어요. Después de 2 años vinieron 58 jóvenes a Corea. 연합 청소년 수련회라는 이름으로 2년에 한 번씩 모임을 가진 거예요. Desde ese tiempo, cada 2 años, hubo campamento internacional de Corea. 2002년도에는 이제 여러 나라에서 500명이 된 거예요. Luego, en el año 2001, participaron de diferentes países 500 jóvenes. 우리가 국제 청소년 연합을 이제 설립하게 됐어요. En ese año
nosotros fundamos una fundación a nombre de IYF. 17년째 접어들었죠. Now Ya estamos en el año 17º. anniversary. 정말 많은 일들을 하고 있습니다. So we are Estamos doing haciendo many works. muchos 먼저 trabajos. 여러분 그 IYF 우리 영상을 한번 잠깐 So 보겠습니다. first, Primeramente I'd like to vamos a show ver you un poco el video de our IYF. international Eso les va a partnership. ayudar bastante. Desde el 2001 hemos venido desafiando constantemente nuevos retos, corriendo sin cesar para dar esperanza y alegría a los jóvenes. Han pasado ya 16 años y contamos con 184 sedes en todo el mundo. En IYF estamos entrenando a incontables jóvenes para que sean los líderes del futuro. Ahora, el desafío que tomamos está dando maravillosos frutos en sus vidas. Hemos cambiado la vida de una persona. Han So-lee, un joven que odiaba a sus padres por no brindarle la vida que deseaba, vivió una adolescencia sin rumbo, inmerso en los videojuegos, las malas amistades, el cigarro y considerado por muchos como un joven problemático. Fue el campamento mundial el que cambió a este joven, quien vivió atrapado en su propio mundo sin ningún propósito. Durante 2 semanas le enseñaron la manera adecuada de comunicarse con las personas. En la actualidad, Han So-lee trabaja en la sede de IYF Haití con aquellos jóvenes que, como él, en el pasado andaban divagando y habían perdido sus sueños. El Campamento Cultural Mundial, que se realiza cada año en Corea del Sur y en muchas partes del mundo, se ha convertido en el encuentro juvenil número 1 a escala mundial. Conferencias que enseñan sobre el mundo del corazón. Diversas presentaciones culturales de todo el mundo. Y academias en las cuales se pueden adquirir conocimientos acerca de diversos temas. A través de nuestros programas especiales obsequiamos el cambio verdadero a los jóvenes de todo el mundo. El Campamento Cultural Mundial, que cada año se realiza en Corea del Sur, en el que asisten alrededor de 3.000 participantes provenientes de más de 50 países, demostró que IYF tiene un alto nivel en inculcar valores a los jóvenes, ganándose la confianza de los gobiernos para el desarrollo de programas juveniles de intercambio al extranjero. Hemos ofrecido felicidad a una familia. Hyun-jung Choi, una joven que vivió por mucho tiempo con rencor hacia la ceguera de su madre, a quien culpaba por su infelicidad, fue al programa de servicio voluntario en el extranjero, Good News Corps, y este le cambió el corazón a Hyun-jung. A través de un año de servicio social, aprendió a valorar las cosas y ser feliz con ellas, y descubrió lo valioso que era el amor de su madre hacia ella. Los niños estaban muy contentos de ver nuestros murales. Yo siempre me he quejado, a pesar de vivir con muchas comodidades. El día de mi cumpleaños, llamé a mi madre. Le dije que la amaba y que estaba agradecida por tener una increíble mamá. Cuando terminé de hablar, ella lloró de agradecimiento. Ahora puedo decir que los momentos que viví en Tanzania fueron como una hermosa perla brillante. Cada año enviamos aproximadamente a 6.000 estudiantes universitarios a más de 80 países de todo el mundo. Ellos abren sus caminos en diferentes lugares y alumbran todos los rincones del mundo con el desafío, el cambio y la unión. Luego los voluntarios de Good News Corps, que regresan a sus países de origen, comparten el amor, la felicidad y el agradecimiento que recibieron durante un año en las diferentes naciones donde estuvieron como voluntarios, a través del evento denominado Good News Corps Festival. Hemos cambiado el futuro de una nación. ¿De qué manera podemos solucionar el problema de la juventud a nivel mundial? Hemos invitado a los ministros de la juventud de todo el mundo, quienes se encargan de resolver los problemas de la sociedad.
Juntos nos hemos comprometido a esforzarnos en dirección a un propósito común. Al final de cada foro, los ministros regresan a sus respectivos países para continuar con su labor enfocada a los jóvenes y después de un año se reencuentran en Corea del Sur. A este primer intento no gubernamental se le denomina Foro Mundial de Ministros de la Juventud. Esta red internacional se formó para solucionar los problemas que acechan a los jóvenes. Además, los ministros que participan en el foro adaptaron el Campamento Cultural Mundial, IYF, como un método para la solución de los problemas de la juventud de sus respectivas naciones. Incluso por medio de la presentación de IYF en los diferentes estados y a través del encuentro con los presidentes y ministros, IYF se ha convertido en un gigantesco instrumento capaz de trabajar en cuestiones de la juventud en todo el mundo. Nosotros, IYF, estamos cambiando el mundo. Para los jóvenes que se debilitan y se enferman a causa de la presión social y el materialismo, les presentamos una revolucionaria asociación educacional que está cultivando los sueños y el potencial de la juventud. Hemos constituido colegios internacionales de secundaria y bachiller, escuelas de nivel preparatoria de música. También contamos con una escuela internacional en Kenia, África, y un conservatorio de música en Nueva York, Estados Unidos. De esta manera, guiamos a la juventud con la mejor educación de todo el mundo. El concurso de oratoria de inglés, en el cual participan alrededor de 2.000 jóvenes, y el campamento de inglés ponen énfasis en la comunicación del corazón y contribuyen al crecimiento de los jóvenes para que se conviertan en los futuros líderes del mundo. Con el desafío que sobrepasa los límites y marcos y el verdadero cambio proveniente del corazón, IYF está inspirando a una mentalidad y unión trascendente entre pueblos y naciones, abriendo las puertas hacia los jóvenes de todo el mundo. En IYF se encuentra la belleza del compartir y servir, ofrecido a los demás con alegría y felicidad. Ahora nosotros juntos con ustedes nos convertimos en un instrumento para que los jóvenes crean y puedan dar un paso adelante, ayudándoles a que puedan saltar alto, sobrepasando Corea del Sur hacia todo el mundo. Innumerables jóvenes están trabajando de la mano con IYF y se están convirtiendo en estrellas que alumbrarán el mundo. 영상 잘 보셨습니까? Did you ¿Vieron watch bien el well? video? 예, 이렇게 보시면 아마 대략 우리 어떤 활동하고 있는지 이렇게 이해가 쉽게 되실 겁니다. So Creo through que this video, ustedes I believe pudieron you gain an captar bien la understanding of actividad how we de do our IYF. activities. 전 세계 수십 개 나라에서 이제 저희들이 이 IYF 월드 캠프라는 걸 진행하고 있습니다. En muchos países del mundo estamos organizando el campamento mundial. 한국에서는 매년 7월에 이제 12일간 이 캠프를 진행하고 있습니다. In En Korea, Corea, every year, cada in the month of año en July, el we mes have the World Camp for julio, 12 days. durante 12 캠프를 días se 하면서 está 이제 organizando 네 el 가지 campamento mundial. 크게 네 파트로 나눠서 캠프를 진행합니다. And the camp is Durante el run campamento with, en four main, topics. cuatro áreas realizamos el campamento. So we have been Ya doing the durante 7 años Ministers hemos Forum, and reorganizado last year foro de we completed the ministros. 7th year of running it. 또 총장님들 한 50여 분이 참석하는 총장 포럼 5회째 했습니다. And we also Ya have the durante Chancellor's 5 años Forum. estamos We invited organizando many el chancellors, foro and de we had los our rectores. 5th Chancellor's Forum last year. 그리고 전 세계 기독교 지도자들이 작년에 한 400명 정도 모였습니다. And we También el had año gathered pasado 400 se reunieron Christian leaders from all over the 40 world. pastores del 그리고 우리 mundo. 청소년들, 대학생들도 한 3,000명 가까이 And 모였습니다. we También had gathered our 3.000 youth, universitarios which se are around 3,000 reunieron. in number last year. 작년 여름에 그 IT에서 시장님 한 분이 오셨는데요. Last El year año in pasado, un summer, intendente we de had Haití the vino a mayor Corea come por and el visit us from campamento Haiti. mundial. IT 미국에 좀 가까운 나라죠. And Haití Haiti is a está somewhat cerca de closer Estados country Unidos. to the US, 굉장히 가난한 나라입니다. but it is También es also un a very país poor bastante country. pobre. 인구가 한 1,000만쯤 된다고 합니다. There is Tiene about, 10 millones 100,000 habitantes. in population. 그 이제 오카이시라고 하는 그곳에 시장님이 한 분 참석을 하셨는데요. El
intendente de la ciudad Okaishi, mayor had Okai, participó visited al campamento en Corea. Okai. 제가 그 중미 이 IOF 중미 쪽을 제가 담당을 지금 하고 있습니다. Yo soy encargado de IYF de Sudamérica. 그래서 이제 IT에서 오신 손님이니까 제가 이제 함께 관심 있게 그분을 이렇게 만나고 했습니다. Como es un intendente de Centroamérica, yo le atendí con el 그 corazón. 캠프를 이제 참석하시면서 너무 이렇게 마음을 열고 기뻐하시는 거예요. Él viendo nuestro campamento abrió su corazón, se quedó muy 이 feliz. IYF 이 어떤 이 교육이나 이런 시스템을 IT에도 가져가고 싶다. Él mencionó que quería llevar el sistema de IYF a su país Haití. Entonces mi país Haití va a mejorar. 이분이 이제 말씀을 들으시면서 굉장히 기뻐하시고 Él escuchando el mensaje también se quedó 그리고 muy 이제 저를 contento. 이제 초청을 했습니다. Él me invitó a su ciudad. 작년이죠. 8월 Fue el año 12일 pasado, 날 IT에 12 de 와줄 수 agosto. 있느냐. Usted podría visitar Haití en el 12 de agosto. August 20th. 8월 12일은 IT 국가 청소년 포럼의 날이었습니다. August El 12th. día and that 12 would have de been agosto the era el National día Youth Day in de Haiti. foro 제가 이제 para la 시간을 이렇게 juventud en 맞추어서 Haití. IT 가게 됐습니다. So I made Así the yo time and I visité visited Haití Haiti. para esa fecha. 그래서 그 오카이시의 그 시청인 시청인데요. And Eso so es he la is the mayor intendencia of de the city of Okai. Okai. 시장님과 부시장님과 함께 이제 그 오카이시와 IYF가 이제 협약식을 맺었습니다. So we El had intendente a y con el MOU with the viceintendente city of tuvimos Okai, with the el mayor and the convenio vice entre mayor. IYF 그리고 y la 이제 ciudad 저 Okai. 시장님이 이제 초청한 그 청소년 포럼의 날에 가서 이제 강연도 했습니다. And También also I yo had given a lecture to di el the mensaje forum of en el youth día for, de la which juventud. the mayor invited me to. 이날 이제 한 1,600명 정도가 모였는데요. About reunieron 1,600 1,600 people gathered on jóvenes. this day. 1,200명은 학생들이었고요. And 1,200 of them 1,200 were eran students. alumnos. 400명은 이제 이 교육 관계자들 또 장관님들 또 대통령도 나오셨어요. 400 eran los funcionarios de la educación y ministros y hasta el presidente de la nación estuvo ahí. 그리고 이제 이분은 델마 시장님인데요. Él es el intendente de la ciudad Delma. 저분은 이제 2012년도에 한국 월드캠프 참석하셨어요. Él participó al Campamento Mundial de Corea en el año 2012. 예, 두 시장님이 이제 한국에 캠프를 다녀가면서 Como dos intendentes ya participaron al Campamento Mundial en IT라는 Corea, 나라가 사실 우리 IYF와 굉장히 가까워져 버렸습니다. IYF es ya un país muy cercano de 제가 IYF. 지난달에도 IT를 다녀왔는데 Yo el mes pasado también fui a 여기 나온 이 Haití 델마 시장님이 이제 시청에 저녁 식사를 초대를 제가 해서 갔습니다. y este intendente de Delma me invitó a la cena. to the city hall to have a dinner. 그날 시장님이 이제 어떤 손님들을 이제 그 초청을 했느냐면요. And En on that esa day, the noche el guest that he had intendente invited invitó 그 대통령 산하에서 일하는 그 청소년 위원회의 위원장님과 부위원장님 그리고 대통령 대변인을 초청을 했습니다. Él invitó al presidente del Comité de la Juventud de la Presidencia y el vocero de la Presidencial. At the dinner, I was able to meet with them. 그분들이 우리가 하는 일들을 들으시면서 Ellos escuchando sobre nuestro trabajo, 우리가 24명이 총 자문위원인데 And so we él have me a total dijo, number somos of 24 board members, 24 asesores. people. 하루 더 시간을 낼 수 있냐고 묻길래 ¿Usted podría hacer un día más su tiempo? 제가 목요일 날 저분들 만났는데 토요일 날 다시 시간을 냈습니다. So I Yo met hice with mi them on tiempo Thursday, el but I sábado. made time to meet with them again on Saturday. 그래서 대통령이 만든 그 청소년 위원회에 사람들 모아서 다시 이제 IYF에 대한 이야기를 같이 나눴습니다. And Y I en got ese to día, con re-explain los about asesores del IYF presidente, with the compartimos members that the otra vez president sobre had la gathered. actividad de 그리고 IYF. 2만 명이 모여서 공부를 하는 학교 기술 학교가 이제 IT에 있습니다. And there En is a Haití technical hay school un in colegio Haiti in which there técnico are 20,000 de students. 20,000 국가기술 alumnos. 교육 원장님도 지난달에 가서 만났는데요. And also El the mes pasado minister yo of education encontré I got con to el meet director last month. general 2만 명의 del técnico. 학생들에게 우리 IYF가 와서 교육을 해달라고 부탁을 And 하셨어요. he Él had me dijo, asked ¿no? that Él me pidió, we, ¿no? the Por favor, que have a lecture IYF to their eduque a 20,000 20,000 students. alumnos. IT 젊은이들은 자꾸 나라를 떠나가고 있습니다. Los The youth jóvenes of de Haiti Haití are abandonan leaving su their país country. y se van a 그들이
otro país, 소망이 없다고 생각했기 때문에. porque ellos creen que en Haití no hay 그렇지만 esperanza. 이제 우리가 IYF가 들어가서 교육을 하게 되면 Pero si IYF educa a los jóvenes, 젊은이들 마음속에 믿음도 만들어질 거고 소망도 만들어지면서 ahí se va a formar la fe y la esperanza en el corazón de 그 los 나라가 jóvenes. 굉장히 더 좋아질 거라고 우리가 확신하고 Yo estoy seguro de que así el país va a mejorar. 작년에 시장님과 만나서 이제 그 찍은 사진인데요. Eso es la foto que saqué con el intendente. 이분은 그 IT 대통령이십니다. Este es el presidente de Haití. 오후에 이제 3시에 우리 점심 식사를 같이 했습니다. A las 3 de la tarde almorzamos 저는 사실 juntos. 그 자리에 명단이 없었지만 Yo no estaba invitado para ese almuerzo. 한국에 왔던 그 시장님께서 이 김 목사님을 꼭 대통령의 이 오찬 자리에 앉혀야 된다. Pero el intendente quien vino a Corea, él insistió para diciendo, Pastor Kim, sí o sí tiene que estar en la mesa del presidente. 저를 대해준다는 마음이 들었어요. Yo sentí que ese intendente me apreciaba 저는 tanto. 사실 아무것도 아닌 사람인데 De verdad, yo no soy nadie, ¿no? 그 시장님 마음에는 IYF가 굉장히 컸고요. En el corazón del señor intendente, IYF era bastante grande. 그곳에서 이제 중미를 대표해서 내가 왔다라고 생각하시니까 저를 대통령과 꼭 한 자리에 식사하도록 이분이 온 마음을 썼습니다. Él echó todo su corazón, ¿no? Pensando que yo soy el representante de Centroamérica, de IYF, él hizo esa oportunidad con el presidente. En ese día, después del almuerzo, yo pude presentarle al presidente sobre el trabajo de IYF. También yo le entregué un presente al presidente. 저희 교회 장로님께서 그 아주 시원한 그 매트를 만드는 사업을 했는데요. Un anciano de mi iglesia tiene su empresa que hace una alfombra. 선물로 이렇게 드리니까 굉장히 좋아하시더라고요. Yo le entregué como presente una alfombra de la empresa del anciano. Como en Haití hace bastante calor, hoy 8월달에 también, 저 국가 청소년 행사의 날에 또 제가 초대를 받아서 este año también yo fui invitado otra vez a Haití. 이번에 가서 강연을 하고 También 그리고 이제 대통령을 또 한번 만날 것 같습니다. este año también le voy a visitar otra vez al presidente 작년에는 de 길게 얘기를 Haití. 못했는데 El año pasado no pude conversar mucho con el 조금 더 presidente. 시간이 되면 이제 이렇게 신앙에 관한 이야기도 좀 말씀드리고 En este año, si Dios me permite, yo quisiera compartir sobre la vida de fe también. 이야기를 좀 하고 싶고 Así yo quisiera compartir sobre el mundo del corazón 여러분 con más 청소년의 detalle. 마음에 대한 이야기를 오늘 우리가 좀 주제를 다루고 있습니다. Hoy nosotros estamos compartiendo sobre el corazón de los jóvenes. 청소년들의 특징 중에 하나가 뭐냐면 Hay una cosa importante de la juventud. 청소년들은 굉장히 좀 순수한 편이죠. Los jóvenes son muy 그래서 puros, 이렇게 쉽게 물듭니다. por eso se caen fácilmente. 좋은데도 쉽게 물들고요. Se caen fácilmente para lo 곳에도 bueno, 쉽게 물들어요. se caen fácilmente para lo malo. 그래서 뭐 게임 중독에도 잘 빠지고 Y así se caen fácilmente a la adicción de juego, de videojuego, y se caen también fácilmente a la adicción de droga. 그러나 우리가 나쁘게 생각하면 청소년 너무 잘 빠진다라고 생각할 수 있지만 Si nosotros pensamos mal, podemos decir que los jóvenes se caen muy rápido al mal. Pero si cambiamos un poco nuestro corazón, si en el corazón de los jóvenes entra la palabra de Dios, si ellos pueden caerse en el corazón de Dios, 쉽게 또 그 어떤 중독에서나 어떤 빠지는 것에서 벗어나게 된다는 ellos también pueden salir rápidamente de la adicción. 청소년들의 마음은 이렇게 또 고립도 아주 잘 됩니다. El corazón de los jóvenes fácilmente se queda encerrado. 안타깝게도 한국의 청소년들은 자살률이 전 세계 탑 클래스에 속한다고 합니다. Lastimosamente, el porcentaje del suicidio de los jóvenes está en el primer lugar del mundo. 하나가 뭐냐면요. Hay un punto común de los suicidios: 마음의 대화가 부족한 거죠. falta conversación del corazón. 나 내일 죽을 거야 이러고 죽는 사람 별로 없어요. Nadie se suicida diciendo que mañana voy a 나 suicidarme. 내일 죽을 거야 이렇게 떠들고 다니면 Uno si anda diciendo eso, 죽을 마음이 자꾸 작아집니다. se va disminuyendo el deseo de 마음의 suicidio. 법칙이라는 것이 있는데요. Hay una regla del corazón. 여러분 마음의 세계를 이렇게 보면 If you look at the world of the heart, 우리 마음에 고민이
있어도 When we Uno have a aunque certain tiene concern, conflicto en el 가지고 있을 때는 corazón, 굉장히 그것이 크지만요. When cuando we guarda en hold su on to corazón it, eso it's se ve muy 이게 마음에서 grande 굉장히 크게 역사하지만 and in y our se heart it manifiesta works very grandemente greatly. también. 그걸 이렇게 말을 하게 되면 But Pero once si you saca por la talk boca about it, contando a los 그 demás, 고민이나 두려움이나 문제들이 말을 할 때마다 작아진다라는 cada 사실이에요. vez se achica su conflicto, su dificultad. 그래서 청소년들이 마음을 표현할 수 있는 기회를 갖는다는 건 굉장히 좋은 기회라는 Por 거죠. eso para los jóvenes tener oportunidad para expresar su corazón, eso es muy bueno. 그래서 오늘 이제 우리 청소년의 마음 중에 고립에 관한 얘기를 좀 하고 싶습니다. So today I'd like Por to eso talk to hoy you about the isolation that they vamos a compartir experience. sobre el corazón encerrado. So if we look at the PowerPoint, 이 청소년들이 고립이 되는 이 부분들 우리가 고립에서 벗어나게 해주어서 이렇게 소통이 잘 된다면 굉장히 건강하고 밝은 청소년들이 될 수 있습니다. we Si los believe jóvenes that pueden if we can help salir this youth de escape from aislación isolation and help them learn y to van a poder communicate, then it will truly tener brighten mejor their vida. lives. 자, 그럼 청소년들이 고립이 되는 원인들이 많이 있습니다. There are many causes, ¿Por qué los reasons jóvenes as se to quedan why the aislados? youth fall into isolation. 예, 고립의 원인 중에 여러분 첫 번째는요. And the ¿Cuál es first la is causa de aislación? 부담을 피하는 데서 고립이 오는 경우가 많습니다. that avoiding burdens Cuando uno causes huye 두 번째는 del peso Secondly, 자기를 너무 믿기 때문에 이제 고립되는 경우가 많습니다. y trusting in también yourself confía too much demasiado en sí mismo, also por eso se causes queda isolation. aislado. 내가 오라. I'm right. Yo 내가 tengo 최고야. razón, yo soy el mejor, 똑똑해. yo soy I'm inteligente, 머리가 좋아. I'm yo smart. 자, mi 이렇게 cabeza anda 생각을 muy 하다 bien. 보면 When you Uno si consider piensa yourself así, to be that, 이제 다른 사람 이야기를 듣는데 굉장히 소홀해지죠. no you are puede not able to oír listen to fácilmente de los the words demás. of others. 그래서 고립이 오는 경우가 많습니다. That is Así se how quedan isolation aislados. 예, 세 번째로 이제 이유를 happens. 살펴보면 Y The third la is tercera also causa, 대화하고 소통하는 부분들이 부족해서 이제 고립이 falta 오는 경우도 de 있습니다. Isolation is conversar y also caused by the comunicación. absence of conversation and communication. 예, 그래서 고립의 원인을 이제 크게 세 가지로 분류를 해봤습니다. So we Así had yo divided the causes in dividí en three tres categories. puntos la 자, 이제 고립이 causa 왔을 de 때요. So when aislación. isolation comes, 자, 이렇게 이제 마음의 흐름이 있습니다. this is the Ahí way in está which your heart el flows. paso 예, 첫 que 번째, 두 avanza el 번째, corazón. 세 번째, 네 번째. First, Primero, second, third, segundo, and fourth. tercero, 예, cuarto. 이런 단계로 이제 마음이 진행되죠. In Así el these corazón levels, the heart avanza. progresses. 자, 청소년들이 이제 고립되다 보면은 생각이 끌리고요. When the Y students los and when the youth jóvenes, are cuando se isolated, queda they are aislado, drawn by their así thoughts. su vida depende de su pensamiento nomás. No 자, puede salir 고립이 de su 되는 그 이유 pensamiento. 중에 이제 부담을 피해서 고립이 온다라고 했습니다. We've Yo mentioned dije that one of the que causes of la isolation is because aislación they avoid the viene burden. de 이 사진은 porque huye 그 de su peso. 애완동물을 이렇게 산책시키는 장면이죠. Here is a Esta scene foto where muestra they are que walking their dogs. pasean con sus 그리고 mascotas. 애완동물을 이렇게 기르거나 뭐 동물을 사랑하는 그게 나쁘다고 말할 수는 없습니다. We can't No say podemos that decir having que a pet cuidar or loving mascota, your pet eso es is lo malo. wrong. 그러나 예를 들어서 내가 Pero- 사람이 부담스러워서 동물하고만 지낸다고 한다면 그건 좀 좋지 않습니다. However, Uno what si is not anda con su good mascota is when porque you are tiene avoiding peso people. para So to andar con avoid los seres people, you humanos, raise a pet. eso no es lo 청소년들 bueno. 중에 사람과 부딪히는 것이 부담스러워서 Some are Entre los avoiding jóvenes, burdens los of que tienen facing peso de other andar con people. los demás 그냥 뭐 personas, 개하고 같이 지내고 So they only spend andan time con with su their dog. 또 mascota 아니면 이제 이게 게임 속에 빠지기도 하고 y pasan el tiempo con el 그렇게 videojuego. 되어진다면 그건 별로 좋지 않습니다. If Eso that no is es the reason bueno. why you're raising a pet, that's not a very good reason. 사람들은 이제 사람끼리 살다 보면은 갈등이라고 하는 것이 만들어지잖아요. Viviendo you entre los live seres with other humanos se people, forma there are things called automáticamente el conflicts that conflicto. arise. 이제 그런데 예를 들어서 이제 강아지는 왜 너 오늘 공부 안 하니 이런 말 안 한단 말이에요. But the Pero thing un is, your perro dog no le wouldn't tell no le you, dice, ¿no? "Hey, ¿Por why qué tú aren't no you doing your homework estudias? today?" 주인님 오늘 왜 이렇게 늦게 왔어요? Or, "Hey, Señor, why are hoy you ¿por late qué today?" usted 주인님 llega 오늘 이렇게 tarde? 잠을 많이 자요? Or, "Why are El you Señor, ¿por qué sleeping so usted much?" duerme 이렇게 mucho hoy? 말하는 이제 강아지는 없어요. There's no No dog that's hay, gonna no existe tell un you perro that. que dice así a su amo. 먹이만 잘 주면 As long as you feed your dog well, 막 꼬리를 흔들면서 막 좋아하지요. it starts to wag its tail and it likes you. 그렇기 때문에 이제 이렇게 짐승을 키울 때 이제 부담은 없어요. So Por therefore, eso, people don't cuando experience any cría kind su of mascota, burdens no when they're tiene raising peso. pets. 이런 부담을 피한다는 거 청소년들이 굉장히 마음이 고립되는 경우가 많습니다. You know, it's Uno si really huye de too su often peso, do the su corazón youth se fall queda into aislado. isolation because
because they avoid their burden. 그래서 어렸을 때부터 부담스러운 일들을 좀 많이 만나보는 거 굉장히 좋은 거예요. Por eso, desde pequeño, encontrar con muchos pesos y cargas es lo 저희 bueno. IYF에서는요. So here En at IYF, IYF, 우리 젊은 대학생들을 한국 대학생들 300명, 400명, 500명을 1년 동안 해외 봉사단으로 파견하고 있습니다. we Y dispatch envía 300 to 400 300, 400 jóvenes envían al extranjero por servicio voluntario. 예, 올해 이제 1월 달, 2월 달에 지금 17기째 이제 파견을 했습니다. So En este this año, year, actually la February promoción was the 17th year 17ª that we have been dispatching our students. 그들이 enviamos. 이제 아프리카에 아니면 남태평양에 아니면 뭐 미국에도 오고 전 세계 90여 개 나라에 갑니다. So Ellos, they go to places like se van Africa, a the 90 Pacific países Islands, del or mundo. even here in the U.S. 예, 정말 그 문화도 다르죠. 뭐 여러 가지 음식도 다르고 Cada 뭐 país tiene 기후도 다르고. diferente The culture cultura, is different, diferente the comida, climate is diferente different, the clima. food is different. 예, 그런 여러 가지 맞지 않는 환경 속에 가서 1년을 삽니다. They Así live ellos in viven an en diferentes unaccustomed environment for situaciones. about a year. 어떤 학생들은 이제 말라리아에도 많이 걸려보고요. Some of the Y students algunos catch sufren por malaria. malaria. 어떤 학생들은 정말 배가 고프기도 하고요. Some Algunos students pasan con hambre. experience hunger. 네, 어떤 학생은 뭐 전갈에 쏘이기도 하고. Some Algunos students sufren get por stung by el a escorpión. 어떤 학생들은 이제 뭐 황열병에도 걸리고요. Algunos some sufren students por la catch fiebre yellow fever. amarilla. 예, 그러면서 진짜 위험한 일도 만나죠. So they Así face encuentran con extremely difficult dificultades situations. y 그 peligrosas. 1년간 해외에 가서 이렇게 지내다 온 학생들은 마음이 달라집니다. But the thing is, Así, those pasando students who durante un año en el experience those things extranjero, for cuando the year, regresan a su their casa, heart comes back vienen changed. con el 예, 늘 corazón 편하게만 cambiado. 살던 학생들하고는 차원이 달라요. They are Su vida different from the totalmente students who diferente. always live a very easygoing life. 참고로 제 아이들, Un 아들, ejemplo, 딸을 저도 해외 봉사 보냈습니다. Yo también envié mi hijo y mi hija al I extranjero. my daughter and my son overseas volunteering. 제 아들은 이제 부르키나파소에 So 보냈었어요. I sent Yo my envié a mi son to hijo a Burkina Burkina Faso. Faso. 낮에 더울 때는 50도가 넘는데 And when Durante el it's hot día during the subía la days, it's temperatura hasta above 50 50 degrees centígrados. 저로서는 상상이 안 가는 I 온도인데 can't Yo no even puedo imagine imaginarme how de hot esa that temperatura, is. ¿no? 그곳에 가서 1년 있으면서 말라리아를 5번 걸렸어요. And while he Él was in that viviendo en country, ese país he had 5 malaria veces 5 times. tuvo malaria. 그곳에 이제 가기 전에는 Before he Antes de went there, irse a ese país, he did not él no know tenía anything. agradecimiento. 그 어려운 나라에 가서 But as he Pero went después to de this sufrir en ese country with país difficult difícil, circumstances, 그곳에 1년 있다가 돌아왔을 때 and when cuando he had regresó spent de a ese year there país, and came después de back, un 또 año, 감사하고 he was thankful for él his tenía parents, agradecimiento a sus thankful for the padres, food tenía he ate, agradecimiento a la 편하게 살아가는 모든 comida. 게 다 감사로 thankful 있어요. Él valoraba for this toda la easygoing comunidad. life, everything. 제 딸은 남미 칠레로 And Mi my hija, daughter, yo I had sent envié a her Chile to de Chile Sudamérica. in South America. 우리 IYF에 있는 학생들 해외 봉사를 통해서 부담스러운 일들을 많이 부딪혀 보는 거예요. Our Así IYF nuestros students, as they jóvenes a go través de volunteer overseas, they esta face many actividad burdens. enfrentan contra situaciones 고립이 올 difíciles. 수가 없죠. And they Así no cannot pueden have quedarse isolation aislados. 저는 come 영화 upon them. 하나를 잠깐 얘기 드리면요. If quiero I contarles can sobre una introduce you a película. movie, 얼라이브라는 영화입니다. there's a Se movie llama titled Alive. Sobreviviente. 실화를 바탕으로 영화를 It is 만들었죠. based on a true Eso story. es una basada, una película basada en la historia real que sucedió en Uruguay. En el año 72, un equipo de Actually, in rugby 1972, this rugby cruzando team la was on the cordillera de los plane Andes. going over the Andes Mountains, but the plane had crashed. hubo 그 안데 accidente. 산맥의 온도는 기온은 영하 35도, 영하 40도였답니다. La Actually, temperatura it's below, 30, alcanzaba below 40 a degrees Celsius 30 in the centígrados mountain bajo ranges cero. of the Andes. 예, 엄청난 추위와 So with Contra severe cold, el frío terrible, 남아 있는 조금의 식량을 가지고 16명이 먹어야 되니까 and y tenían que because they have to sobrevivir survive con on poco what de little food alimento they que could find sobró in en the el plane, avión all entre 16 of them, 16 먹음을 이해야 되고 they had personas. to Tenían que suffer luchar hunger. contra hambre. 무엇보다 죽음의 그 두려움과 그들을 싸워야 했어요. Sobre And todo they had to tenían que fight luchar against contra the el fear miedo of de la death. muerte. 우리가 과연 구조되고 올 때까지 살아남을 수 있을까? I wonder if Nosotros we vamos can a poder survive sobrevivir hasta que until we vengan can get saved. 그런 두려움이 그들에게 있었어요. los, This was the fear that los, they had. 근데 el 이제 rescate. 16명의 이 사람들이 결정을 어느 날 했는데요. One day, Así, these 16 personas un día tomaron una decisión. 우리가 살아남기 위해서는 이제 결정을 해야 된다. Nosotros para sobrevivir tenemos que tomar decisión. 먼저 죽어 쓰러져 이제 얼어 있는 동료의 시체를 먹기로 합니다. Vamos a comer el cadáver de los compañeros muertos. 예, 영화를 보신 분 알겠지만요. Creo que los que vieron la película ya entienden, ¿no? 이 인육을 먹어야 된다.
된다 하고 이야기합니다. One Una man persona comes up dijo and says, que "We para have to eat sobrevivir the dead tenemos que bodies." comer la carne de los compañeros muertos. said, "No, Otro we dice, can't no, do no, that." no podemos 아니야, hacerlo. 냉정해야 돼. No, you tenemos have to que come to your comer. senses. 그러면서 막 서로 이야기를 합니다. And so they Así discutieron entre ellos. 이제 Eventually, 허벅지 살을 도려내서 they had 이제 cut off the 울면서 Por 막 fin, 먹는 장면이 있어요. una persona flesh off the thighs, cortó and la they were carne de crying as su they had pierna eaten the y body. llorando 살기 위해서 이제 친구의 comió. 그 얼어 있는 시체를 먹었습니다. But to Ellos survive, para they had to sobrevivir eat the comieron el frozen cadáver de bodies sus of their compañeros. friends. 구조대가 와야 하니까요. Because Porque the tenía que rescue esperar team hasta has to come. que viniera el rescate. And so until the Durante rescue team had come, 72 they días had to survive 72 sobrevivieron. days. 16명이 72일간을 버틴 So 겁니다. these 16 Durante men had 72 survived días 72 days. sobrevivieron. 여기 있는 이분이 이제 안토니오라는 분인데요. And this Este man señor here, se his name llama was Antonio. Antonio. 10여 년 전에 한국에 우리 IYF 캠프 때 저분이 와서 1시간 강의를 했어요. 10 Hace years ago, 10 años he atrás came él to vino our a Corea World Camp y and dio he la gave a charla en el 1-hour campamento. lecture. 강의를 마치고 나서 이제 질문을 한 분이 했습니다. After the Después de su lecture, charla, una someone persona hizo una questioned him. pregunta. 안토니오 씨 질문이 있습니다. Señor Hey, Antonio, una I have a pregunta. question. 정말 안데스 산맥에서 그렇게 어려운 상황에서 이제 그걸 이기고 이제 이렇게 살아나셨는데 So Usted you sobrevivió had luchando overcome contra these esa extreme dificultad en la difficulties of cordillera de los suffering in the Andes. Andes. 그 뒤에 사회에 나왔을 때 그 어려움을 만났을 때 어떻게 극복하셨습니까? So Después en la afterwards, when sociedad, you usted came cuando back to encontró society otra and you dificultad, faced ¿cómo a certain pudo resolver? hardship, then how did you overcome that hardship? 저도 이제 그 자리에 있었거든요. Yo también I was estuve there at ahí. the time he asked the question. 그분이 뭐라고 대답하느냐? Él And what respondió así. Antonio said was, 나는 안데스 산맥에서 만난 어려움보다 더 큰 어려움을 만나본 적이 없습니다. Yo For me, aún no I have not come encontré across a otra hardship dificultad that was more mayor que difficult than what la I que had faced in encontré the en la Andes cordillera de los Andes en mi 그래서 vida. 저는 그 뒤에 사회에서 만난 어려움들 저는 쉽게 이길 수 있었어요. Therefore, Por eso yo the después, hardships that I have faced cualquier in dificultad society que afterwards encontré en la were sociedad pude easily, enfrentar y I was resolver easily sin able ningún to overcome. problema. 예, 저 안토니오 씨는 굉장히 강한 마음을 갖고 있었어요. And Ese señor Antonio Antonio had a very tenía el humble corazón heart. bastante fuerte. 실제 제 사진입니다. This Eso is es una their foto real. photo. 예, 이 16명의 이 럭비 선수들은 These Son 16 16 jugadores 저 de 안토니오 rugby. 이외에도 저 사람들이 이제 그 사회에 진출해서 굉장히 많은 그 우루과이 사회에 영향력 있는 일을 했습니다. No solo señor Antonio, sino todos ellos, después de sobrevivir, pudieron trabajar en diferentes áreas importantes en Uruguay. 뭐 대통령에 출마도 하고요. Some people Alguno fue have candidato del actually become presidente. presidential candidates. 대통령 그 대변인 역할도 하시는 Some 분, Alguno people have fue become vocero del spokespersons for presidents. presidente, 변호사, 판사, abogado, judges, there were juez, lawyers. 또 큰 사업가. There were, empresario. big-time businessmen. 예, 저 16명들은 정말 한 사람도 나고하지 않고 Without Y estos excluding a single 16 personas, ni uno se quedó perdido, all 16 sino todos are really fueron in the líderes de forefront of cada their área fields. en 여러분 Uruguay. 굉장히 그 어렵고 힘든 상황을 이겨낸 자들의 어떤 마음의 모습을 이렇게 이제 보여준다고 생각했습니다. I believe Esta this historia shows nos the kind of muestra hearts el that people valor have, de those who los have overcome a very sobrevivientes difficult 예, situation. 젊은 después de 청소년들에게 muchas 어려움이라고 하는 것은 dificultades. 굉장히 좋은 것입니다. Por So eso, for para youth, la juventud, difficulty is a good la thing. dificultad es muy 사람이 buena. 편하고 안일할 때 정신적으로 병들 확률이 높습니다. You know, Cuando when una persona people está have sin a very problema, está easygoing muy life and tranquila, it's very puede complacent, enfermarse the chances of mentalmente. them getting a mental disease is very high. 여러분 통계적으로 살펴보면은 정신 환자들, 정신적인 결함을 가진 환자들은 후진국보다는 선진국이 많습니다. Según el Statistically porcentaje, speaking, the, los people with problemas de mental mental diseases, the number of people suceden with en mental los diseases is países higher desarrollados in the más que en los developed países countries rather pobres. than the undeveloped countries. 엘리노 루즈벨트인데요. So Eso this es is Eleanor Eleanor Roosevelt. 아마 여러분들 아시겠죠? I'm sure Usted all of conoce, you know ¿no? who she is. 예, 루즈벨트 대통령이 이제 대통령 4선에 성공할 수 있었던 아주 그 결정적인 역할을 해준 분이 바로 저 부인 엘리노였답니다. So she Para was que el the first presidente lady of Roosevelt President Theodore pudo Roosevelt, ganar who 4 really veces la helped elección, him to be able to su run esposa 4 tuvo un terms papel in muy his, importante para presidency. su 저 영부인 éxito. 엘리노는 이제 그 어렸을 때 굉장히 어려운 환경에서 자랐어요. But Ella Eleanor creció grew up in en a una very situación difficult muy family difícil en 뭐 su 8살 niñez. 때, 9살 때, 10살 때 Cuando tenía 8 años, 9 años, 10 años, falleció su hermano, su
mamá, todos fallecieron. 아주 어린 소년 시절에 고아가 됐답니다. Cuando ella era muy pequeña, ya se quedó como huérfana. 아마 그런 어려움 속에 성장하면서 Ella creciendo en esa situación se formó el corazón fuerte. Así ella pudo apoyar a su marido para que él pudiera lograr 4 veces la elección presidencial. Helped her to persuade and help her husband become the president. 루즈벨트 대통령이 이제 그 정치를 막 시작했을 때요. Cuando recién empezó la vida política, el expresidente Roosevelt, él estaba dirigiendo la política cuando tenía 39 años. Le vino un parálisis. 이제는 하반신을 못 쓰니까 No podía moverse su cuerpo debajo de la cintura. Tenía que andar en la silla de rueda. 이제 병원에 입원을 했죠. Se internó en el hospital. 굉장히 절망적인 상황이 왔어요. Fue una situación muy 그때 decepcionada. 이제 본인 스스로 정말 낙담이 많이 됐습니다. Y también se decepcionó bastante. 내가 이제 39에서 여기서 내 정치 생명 끝나는구나. Mi vida política así se acaba a los 39 말할 años. 수 없이 이제 실망을 했습니다. Así se quedó muy decaído, quebrantado, no tenía fuerza ni 옆에 있는 esperanza. 아내를 보니까 미안하기도 하고. Sobre todo él viendo a su esposa al lado de él, 좀 sentía 아내가 이런 mucho. 나를 좋아할까? Creo que mi esposa no me va a querer 아내도 así. 날 싫어할 거야. Mi esposa ya no me va a querer como este hombre decaído, fracasado. 하는 어두운 생각이 찾아왔다. Así le visitaba muchos pensamientos oscuros. 병원에 있다가 이제 6개월쯤 지났을 때 Pasando 6 meses en el hospital, 예, 루즈벨트가 하는 용기를 내서 아내 보고 오늘 좀 이렇게 나하고 같이 이 병원에 산보를 하자고. un día con mucha valentía, Roosevelt le pidió a su esposa, vamos a pasear en el hospital, 이제 아내가 en silla de rueda. 가면서 걸으면서 대화를 했어요. Así, empujando la silla de rueda a su esposa, ellos conversaron. 루즈벨트가 이제 아내에게 질문합니다. Roosevelt le preguntó a su esposa, 당신 나를 그래도 좋아할 수 있느냐? mira, mi amor, aunque yo estoy así en la silla de rueda, igual usted me puede amar. ¿Qué es lo que respondió su esposa? 당신의 다리하고 결혼한 게 아니다. Yo no me casé con su pierna de usted, 당신하고 결혼했다. yo me casé con usted. 난 여전히 당신의 모든 걸 사랑하고 있다. Igual yo le amo a todo de usted. 당신의 병든 다리뿐만 아니라 No solamente la pierna enferma de usted. 당신의 이 다리의 온기마저도 나는 정말 좋아한다. A mí me gusta el calor de su pierna también. 여러분 그 이야기 한마디가 루즈벨트의 마음에 엄청난 힘을 줬다. Esa palabra de su esposa le dio gran fuerza en el corazón de Roosevelt. 용기를 얻었고 Así él se fortaleció, 계속 정치 활동을 하면서 siguió adelante en su vida política. 네번 대통령이 가. Él 4 veces ganó la elección presidencial en Estados Unidos. 개인적으로 이분들을 뭐 본 적도 없고 저는 만나본 적도 Yo personalmente no les conozco, ¿no? 없고 제가 그래서 이런 내용들 읽어봤을 때 Pero yo leyendo su biografía del 정말 presidente 어려움을 Roosevelt, 겪으면서 이렇게 살아가는 그 삶이 훨씬 더 우리들에게 강한 마음을 넣어준다는 건 확실했습니다. me pude asegurar de que cuando pasa por la dificultad, el corazón se queda más fortalecido. Roosevelt tuvo muchos 아이 hijos, 하나가 죽었습니다. murió un hijo. 그래 6남매가 됐다고 했는데 Eran 6 hermanos, 한 명이 죽었어요. entre ellos uno 얼마나 murió. 마음이 아프겠어요. Eso 엄마 되는 엘리는 얼마나 고통스러워. cuánto le habrá dolido su corazón como mamá. Muchos vinieron para consolarle. 슬퍼하지 마. 엘리는 용기를 얻으세요. Por favor, que fortalezca. 하는 이야기가 Y ahí respondió 슬퍼하지 않습니다. Eleanor, yo no estoy triste 사랑할 아이들이 아직도 많이 남아. porque tengo todavía muchos hijos para amarlos. 그러면서 오히려 이제 위로하러 오신 분들을 위로했답니다. Así ella consoló a los que vinieron para consolarla. 그런 어떤 강한 마음들은 Ese corazón fuerte, 어디서 만들어졌을까? ¿de dónde salió ese corazón? 예, 물론 여러 가지 원인이 있겠지. Claro, puede haber muchas causas, ¿no? 참 그가 어렸을 때부터 그렇게 어려움 속에서 그걸 이기고 성장하면서 만들어진 마음이라고 이렇게 생각이 들어요. Yo creo que ese corazón se formó enfrentando contra situaciones
situaciones difíciles desde pequeña. 예, 마라톤 42.195km를 뛰는 거죠. En maratón corre 42 kilómetros, 195 metros. 반드시 4점이 몇 번 찾아온답니다. En esa corrida sí o sí viene punto de 예, 4점이 muerte. 이제 뭐 3번도 오고 4번도 Hay veces viene 3 veces, para algunos vienen 4 veces. 그래서 이제 도저히 뛸 수 없는 어떤 한계점이 옵니다. El cuerpo llega a su límite de que ya no puede correr más. 포기하면 이제 마라톤 완주를 못 하죠. Si se queda así en ese 예, 4점이 punto, 왔을 때 ya no puede correr más. 선수들은 그 4점을 이기면서 이제 계속 뜁니다. Pero los jugadores enfrentando, superándose de ese punto del límite, corren. Entonces se levanta otra fuerza en el cuerpo. Eso se llama el viento segundo. Limit point is where the body is suffering extreme pain. 그 고통의 단계를 딱 넘어섰을 때 Cuando se supera de ese punto del límite, 우리 육체에서 다시 어떤 새로운 작용이 일어나면서 en el cuerpo y sale otra fuerza escondida. 힘을 넣어주고 Así hace correr. 예, 그러면서 이제 모든 것들을 이제 평정의 단계로 만들어 버린다. Así uno puede estar tranquilo. 저는 마라톤 선수를 해본 적이 없어서 Yo nunca fui jugador de la corrida maratón. Yo estoy diciéndole a ustedes una teoría, 저는 체험을 한 적은 없어요. porque yo no experimenté aún. 그러나 저도 이제 과거에 이제 테니스 선수 생활 해봤는데 Yo anteriormente era jugador de tenis. 예, 정말 막 극도로 힘들었을 때 Cuando llegaba la dificultad, 저 비슷한 걸 경험해 본 적이 있는데 yo también experimenté algo similar. 우리가 마음의 세계도 그렇다는 En 거죠. el corazón también. 저 우리가 굉장한 어려움 속에 부딪혔을 때 Cuando enfrentamos contra muchas situaciones, 보통 청소년들은 아 어려워 못해 los jóvenes fácilmente dicen no puedo, ahí ya se 4점 queda 앞에 포기하는 거죠. y se queda ante ese punto de muerte. 근데 그 어려움을 부딪혀서 딱 어떤 한계를 넘게 되면 Pero enfrentando esa situación, si se superan de su límite, 굉장히 태연하고 평정한 단계를 만납니다. ya pueden encontrar un punto muy tranquilo 그러면서 그 y 어려움을 fácil. 넉넉히 이길 수 있는 힘도 얻고요. Así puede recibir muchas fuerzas. 제 딸아이가 지금 25살입니다. Ahora mi hija tiene 25 años. Está en el cuarto año de la 근데 universidad. 이제 이 아이가 이제 이렇게 영어가 부족하니까 제가 ella- 뉴질랜드로 한번 보낸 적이 있어요. Ella como no maneja muy bien el inglés, una vez yo le envié a Nueva Zelanda. 선교사님이 계셔서 En Nueva Zelanda tenemos nuestro misionero. 저의 후배인데 Es 재작년에 mi 2년 전이에요. 뉴질랜드 es el de mi inferior del seminario. Hace 2 años atrás yo le envié porque mi hija quería aprender inglés y por eso yo le envié a Nueva Zelanda. Ella iba a quedarse 1 año. 이제 가서 이제 그 일할 수 있는 그런 비자도 좀 받아야 되는데 Ella tenía que recibir la visa de 비자가 trabajo, 이제 빨리 안 나오니까 pero no salía pronta la visa. 식당 이런 데가 일도 못 하고요. Por eso ella no podía trabajar. 계속 이제 이렇게 그 교회에만 있으니까 Solamente se quedaba en la iglesia nomás. 계획대로 안 되는 거예요. No resultaba como ella quería. 그래서 이제 한국에 돌아오고 싶어요. Ella quería regresar a Corea. 저한테 전화 와가지고 Ella me llamó. 아빠 한국 갈게요. Papá, me voy a casa. 너무 따분하고 Aquí estoy muy aburrida. 너무 어려워요. Aquí hay mucha dificultad. 돌아오겠다는 Ella quería regresar a Corea. 출발할 때는 자기 1년 있다 오겠다 했는데 Cuando ella se fue, me dijo que iba a quedarse 1 año. 막상 가보니까 Pero después de llegar, no era fácil aprender un idioma. 다른 건 쉽습니까? Entonces, otra cosa es fácil. 다 어렵죠. Todas las cosas son difíciles. 저를 보고 이제 전화 와서 막 한국 가겠다는 거. Y ella me llamó, me dijo que papá me voy a Corea. 제가 절대 허락을 안 했습니다. Yo no le permití. 아니야, No, no tienes que regresar ahora. 영어 못 배워도 좋은데. Bueno, no importa que tú no aprendas el inglés. Si tú huyes ante esa situación por pequeña dificultad, 한국 와서 또 힘들면 넌 또 피할 거야. regresando a Corea cuando encuentra otra situación, tú vas a huir otra vez.
아빠는 네가 영어 잘하는 것도 좋지만 For me Tu, as your tu father, I papá would quiere love for que you to tú speak English. hables mejor el inglés. Moreover, I would Pero like más for que your eso, heart yo to be quiero que strengthened. tú tengas el corazón más fuerte. It may be difficult, Aunque but I hay want you to dificultad, withstand enfrenta, it. pelea, enfrenta. Si te superas de ese límite, todo va a ser fácil. So she Ella called me me llamó so varias many veces, times. llorando, me rogaba, I wanna go papá, yo back to quiero regresar a Korea. Corea. I was Yo very fríamente cold to her. corté. Un One día day salió she la got her visa. working visa. Ella trabajaba en un restaurante en el centro lavando los Cleaning, washing platos. dishes. 학원도 다니고 She started to go Estudiaba en to, un instituto. school, 또 이제 막 헬스장 가서 운동도 하고 También started to y exercise hacía at the gym. ejercicio en el 그러면서 이제 몇 gimnasio. 달을 지냈는데 And Así she pasó spent varios several months meses. there. 돌아와서 이야기를 들어보면 When I come Ella back regresó, and luego me listen to contó. her, 그 막 오고 싶은 그때 안 왔던 게 너무 좋았던 거야. she's so Ella happy that she cuando didn't come quería back at that regresar time a she really wanted Corea to come y back. se superó de ese límite, Her eso heart le had hizo muy developed a bien. Ella little. regresó con un corazón muy crecido. 우리가 부담을 주는 거 좋은 겁니다. It's a Por good eso, thing that we are darle el giving peso a birth los to jóvenes, eso es 자녀들에게 bueno. 여러분 좀 어려움을 겪게 하는 거 굉장히 좋은 It 겁니다. Y is a hacer good sufrir a thing sus for your hijos, eso children muy, muy to bueno. experience hardship. 한국의 청소년들 지금 굉장히 한국이 잘 살게 됐지만 Korea Ahora is a Corea very está wealthy muy country bien right now. 사실 económicamente. 60년대 한국은 GNP가 But 65달러였어요. actually, En el 60 years ago, año the GMP in 60, South Korea was 1960, $60. 지금 이제 3만 la 달러가 ganancia Now it's personal over al año era $60. 편합니다. So in Ahora every ya way, alcanzó a to live in $30,000. Korea is so 제가 해외를 convenient. 많이 다니는데 Yo viajo mucho por el I extranjero. go to travel to a lot of different countries. 물론 나라로 따지면은 뭐 미국이나 이런 나라 훨씬 더 부강한 나라지만 Of Claro, course, when you comparando look at con the los demás country itself, países, the Estados US Unidos es can be un a país far más wealthier potente y country. desarrollado. 개인의 삶을 보면요. But when Pero- you look 한국처럼 편하고 잘 사는 나라 at the Pero uno average si life of an compara la vida individual in the personal, US versus an no hay average otro life país in más, Korea, no hay otro país mejor que Corea, is so much porque more hay convenient. mucha Everything comunidad. is so much, easier. 청소년들이 편하다 보니까 굉장히 마음이 Los 약해져. jóvenes como Because it's que so viven easy for cómodamente, Korean se debilita students, su corazón. Their hearts have become so weak. 요즘 한국에는요 아주 자주 등장하는 단어가 있어요. En So Corea, there is a very popular word los jóvenes suelen usar una palabra, 헬리콥터라는 말이 It's 등장했어요. called the helicopter mother mamá de helicóptero, mamá de kangaroo, 잔디깎기 엄마. or the mamá de lawn mowing mother. corpidor. 헬리콥터 엄마가 뭐지? So what's ¿Qué a es la mamá de helicopter mother? helicóptero? 두두두두두두두 하면서 이제 자녀의 주위를 맴돌아. So, Y this anda helicopter mother dududududu is a alrededor de mother sus that, hijos. Like, propels its helicopter like around Como her helicóptero. son, her 그지? child. 초등학교 때부터 중학생, Desde 고등학생, la escuela 대학생까지 primaria 오빠가 hasta la 따라다니지. universidad, So su mamá helicopter le mother is sigue, le someone apoya, who le follows ayuda, her de child todo. From elementary school to middle school to high school, doing like protecting them in every way. 정말 아이들에게 막 그 극지한 사랑을 쏟죠. Así like, echa too todo much su amor love hacia for sus their hijos. children. 근데 그것이 아이들에게 오히려 약한 마음 만들게 하고 Eso forma el corazón Really débil causes a weak heart in the kids, 자제력을 잃게 합니다. and y they are no not tiene able to control themselves. autocontrol. 한국은 군대를 의무적으로 가야 돼요. So En in Corea Korea, los it's varones mandatory tienen que for the male ir to al go servicio to the militar army. obligatoriamente 배치돼 있으니까. Because porque of our está current enfrentando situation contra with Corea del North Norte, Korea. ¿no? 근데 지금 이제 군인들이 이제 군대 오면요. So nowadays, Pero ahora when the los boys are coming militares, to the army, Los soldados they start to cry. lloran, dice. 그럼 이제 그 En el inicio. 너왜 울어? Entonces el capitán le pregunta, ¿por qué lloras a su soldado? 엄마 보고 싶어서. Yo te extraño a mi mamá, quiero regresar a casa. 너무 정말 이해가 안 가죠. Es increíble, ¿no? Understand what's going on. 제가 군대 있을 때는 Cuando yo estaba en el servicio militar 큰일 나요. y no podía imaginarme de esa clase. 그러면 진짜 막 몽둥이로 맞아요. Y entonces uno si anda hacia un soldado será castigado por los palitos, será pateado también. Pero hoy en día eso ya no se puede imaginar. Por eso muchos jóvenes se quedan muy 왜 débiles. 그렇습니까? ¿Por qué sucede eso? 경제는 좋아졌지만 Mejoró la economía. 어려움을 만나보지 않으니까 Los jóvenes no tienen dificultad, no 작은 어려움을 experimentaron 못 이기는 겁니다. por la dificultad. 좀 힘들면 그냥 Por eso, 자살해버리는 cuando hay alguna dificultad pequeña, se suicidan. 생명의 소중함 모르는 겁니다. Ya no conocen el valor de la vida. 청소년들의 첫 번째 고립의 원인은 La primera causa de aislación de los jóvenes
피하는 is 것이었어요. that they huye avoid their ante burdens. el 첫 peso. 번째 이야기 좀 드렸습니다. So that was Ya the así first cause. compartimos. So Entonces la the second segunda cause causa of de isolation in aislación, youth 자기를 신뢰하는 겁니다. is that they autoconfianza. trust in themselves too much. 여러분 나를 믿는다는 거 굉장히 무서운 거예요. To Confiar en believe sí in mismo, yourself eso is a es muy very scary peligroso. thing. 나를 믿으면은 신앙하기도 어려워요. To trust Si in uno yourself is so autoconfía difficult in the spiritual life. 나를 no 믿으면 puede 다른 hacer 사람하고 la vida de 함께하기 fe. 어려워요. If you trust Uno si in yourself, confía en it's sí difficult for mismo, you se to cree, dwell amongst no puede others. compartir con los demás. Por eso, 사탄이 사람들을 이끌 때 또 So that Satanás is why cuando when engaña Satan a leads la man, gente, 젊은이들을 이끌어 갈 때 and when Satan sobre leads todo our cuando youth, agarra a los 잘 쓰는 jóvenes, 무기 중에 하나가 hay 뭐예요? una herramienta muy que suele usar, to make them hace creer trust. en sí 나를 mismo. 믿으면은 성경이 이해가 되면 믿고 이해 안 되면 안 믿게 되는 When 거예요. I trust Uno sí cree en sí myself, if this is mismo, something I cuando understand, entiende I la believe. Biblia If I don't cree, understand cuando it, no I won't entiende no believe it. cree. 그래서 이제 이 성경이 잘 받아지려면 So in Para order poder to aceptar la palabra de accept the Dios Bible, 나를 fácilmente, 믿는 마음이 무너질 때, the cuando se heart to derrumba trust la in oneself confianza has en to sí be mismo, destroyed. 나를 부인할 때, The cuando heart llega a to negarse a sí reject mismo, 내가 oneself. 작아질 때 하나님이 cuando se 커지는 거예요. achica su ser, se agranda Dios en su 그래서 corazón. 젊은이들 고립되는 원인 중에 하나가 Therefore, the second Por reason eso los why jóvenes se quedan aislados, the youth fall into isolation 나를 믿는 겁니다. is because porque they trust in confían en sí themselves. mismos. 여러분 프랑스의 삶은 개구리 요리가 유명한데 En Francia es muy famoso el plato de Of course, I've never tried it myself, 이 de 이제 lana 그르누이라는 cocida. 요리예요. but it's called the le Se grenouille. llama 이제 grenouille. 그르누이란 요리는 이제 식당에 가서 주문을 하면 So when you Y uno order si the en le Francia le grenouille pide in grenouille, France, 여러분 이제 이렇게 탁자에 en Francia so what they do for you, 냄비 trae una they bring olla over to en you su a mesa. pot, 거기 이제 물을 적당히 담아서 and they Ahí have carga un poco de agua en la olla, 물에 한 말 넣어가지고 ahí put a pone live una frog lana in your pot, 딱 그 탁자 위에 올려놓고 이제 물을 끓여요. y empieza a hervir en la mesa. they start to boil the water. 개구리가 좋아하는 온도가 있어요. Hay una temperatura que le agrada a lana. 여러분이 좋아하는 물 온도가 있죠. You also Hay una might have temperatura que les agrada a ustedes, ¿no? 한국에는 이제 목욕탕이 많아요. So En Corea hay we have a mucha lot of these sauna bathhouses. 대중 목욕탕. It's public y bathhouses. sauna 미국에는 pública. 이제 그렇지 I know in 않다고 America there's Creo que en not Estados Unidos no hay esa clase. 그냥 각자 집에서 목욕을 and 했어요. everyone baths in their own En Estados house. Unidos cada uno se ducha en But su in casa, Korean ¿no? culture it's different. Pero Corea es 동네마다 diferente. 목욕탕 다 있어요. Cada Every barrio neighborhood has its tiene own su bathhouse. 어릴 때 sauna. 목욕탕하는 게 굉장히 재밌어요. So it's really Y fun cuando for us to los go to niños these disfrutan bathhouses mucho en la over 목욕탕 sauna. 가면 뭐 이거보다 훨씬 큰 데도 많죠. So of course the Y hay muchas bathhouses are saunas mucho más huge. grandes que 뭐 este 아주 aula, 심한 ¿no? 데는 뭐 운동장만 해요. Some places are Y as big as hay a fitness center. algunas saunas tienen espacio And como in una these cancha. bathhouses, there are many Hay muchas pools. piletas dentro de sauna. So there's the Hay cold pileta pool, con agua fría, there's the hot pileta pool, agua con agua caliente, and there's the like extremely hot pool. 예, pileta 그러면서 con 그 agua 운동화 써요. demasiado So each caliente. pool has a temperature Ahí written prepara on it. diferentes 제가 이제 temperaturas. 체험해봤을 때는 So when Según mi I experienced experiencia, it, 열탕은 이제 40도가 넘으니까 좀 뜨거워요. because the extreme agua hot pools are caliente, over como 40 pasa degrees Celsius, 40 it's too hot. centígrados, es 열탕은 한 muy fuerte. 37도, 뭐 36도, 38도 이 정도 돼요. The warm Y pools are agua around agradable 37, sería 36 la pileta degrees del 36, 37 centígrados. Ahí marca la 온탕에 temperatura, ¿no? 들어가면은 아주 편안해요. For me, I like to Y go in these cuando yo warm me quedo pools. en It's esa really pileta, me nice. quedo bien 나이든 tranquilo. 할아버지들은 이제 열탕에 But 잘 the 들어가요. Y older los abuelos grandfathers, I les noticed, they gusta go into the extremely hot la pools. pileta And muy the younger caliente. you are, I guess Los you would jóvenes prefer the warm agua 사람의 몸에 fría 맞는 les 온도는 gusta. 36도, 37도 이 정도인데 So Entonces, for para el man, cuerpo the del ser humano, perfect temperature la for water temperatura would de be about 37 centígrados, But for eso frogs, es the agradable. temperature they like Pero is 15 en el caso de la lana, 아래위로 좋아합니다. lana le little gusta plus 15 or minus centígrados. 1 degree for 15. 냄비에 15도 되는 물을 담아서 So Entonces, the en la server brings olla you carga hot el agua water de that's at 15 15 centígrados de degrees Celsius. temperatura. 넣어놓고 Ahí Places pone a lana. live frog inside. 물을 바로 끓이면 안 되고요. No hay que hervir de repente hacia el agua. 이제 1초에 0.0000 해가지고 몇 도씩 조금씩 온도를 올려요. Cada segundo que se aumente la temperatura 0.00001 centígrado, así despacito calienta. Entonces la lana no puede sentir 천천히 물을 el aumento de la temperatura, así se va hirviendo despacito el agua. Entonces la lana se queda bien tranquila, cómoda y se queda muy 그리고 이제 feliz. 점점 온도를 But the 올리면 thing is, Así he doesn't know alza that la water's getting temperatura, ¿no? hotter and hotter.
한 40도쯤 되면 Cuando alcanza 40 centígrados, 개구리의 이제 이 피부가 삶아지기 시작합니다. ya su piel se va cocinando. 그때 느낌이 오는데 Ahí ya puede sentir algo raro, ¿no? 그때는 빠져나오기는 늦는 Ya es tarde de salir de ahí. 거예요. 45도쯤 되면 Cuando llega a 45 centígrados, 죽는 거예요. muere la lana. 그때부터 이제 삶은 개구리 요리. Desde ahí ya empieza a cocinar. 아주 이제 재미난 이야기입니다. Es un cuento muy interesante, ¿no? 여러분 제가 이 이야기를 왜 하느냐면 ¿Por qué yo les cuento eso? 여러분 사람들이 좋아하는 마음의 어떤 그 이야기가 있어요. Hay un cuento que les agrada a los seres humanos. 예, 여러분도 좋아하는 이야기가 있죠. Hay cuentos que les gusta a ustedes, ¿no? Ah, pastor, me gusta su predica. Pastor, usted pastorea bien. 훌륭하십니다. Pastor, usted es excelente. Ustedes quieren escuchar estas palabras, ¿no? Pastor, usted estudia mal la Biblia. 말씀이 딸리는 것 같아요. Pastor, me parece que le falta la palabra. 누가 그 얘기하면 기분 좋겠어요? ¿Quién estará contento escuchándolo? 우리가 듣기 좋아하는 소리가 있어요. Hay ciertas palabras que nosotros queremos escuchar. 사단은 그런 걸 이용합니다. Satanás aprovecha eso. 우리 젊은이들의 마음속에 En el corazón de los jóvenes, 야, 넌 머리가 좋아. tú eres inteligente. 예를 들어서 Un ejemplo. 넌 하나님보다 머리가 좋아. 이러면은 누가 그걸 쉽게 받겠어요? Mire, uno si le dice, tú eres más inteligente que Dios, ¿quién va a poder aceptar eso fácilmente? 처음에 부담 없는 그 소리를 넣어줘요. En el principio le da una palabra que no es muy fuerte. 너는 저 친구보다 나아. Mira, por lo menos tú estás mejor que otro amigo. Tú eres un poco más fiel que 저 fulano. 친구보다 네가 좀 잘했잖아. Tú hiciste mejor que fulano, ¿no? Por lo menos. En el inicio le entrega ese corazón. 조금씩 Despacito, de a poco, y uno empieza a confiar en sí mismo. 그래서 어느 단계 딱 들어가면 Cuando llega a un punto 이제 자기가 항상 옳은 줄 믿어버려요. y cree que siempre tiene razón, así se queda aislado. 주변의 이야기를 듣기가 쉽지 않고 Desde ese momento ya no puede escuchar de los demás. 특히 말씀을 받아들인다는 게 굉장히 어려워지는 거예요. Especialmente no puede aceptar la palabra de Dios desde ese momento. 사람들의 마음 고립이 오는 원인 중에 ¿Por qué viene la aislación en su 자만이라는 게 corazón? 굉장히 무서운 것이에요. La soberbia es muy peligrosa. 그래서 이 자만이 우리에게 고립을 가져온다. La soberbia convoca la 시간이 aislación. 많이 없어서 이제 조금 줄여가면서 얘기하겠습니다. Como que no hay mucho tiempo, yo voy a disminuir un poco el contenido. Hay tres marcas importantes de la película de fotografía. 현재 살아남은 건 후지필름 회사. Ahora, la empresa que sobrevive hasta ahora es Fujifilm. 여러분 코닥 미국의 코닥 필름 정말 유명했죠. Kodak era una marca muy famosa en Estados Unidos, ¿no? Agfa de Alemania también era muy famosa. 그러나 지금은 이제 후지필름 외에는 다 Ahora solamente sobrevivió Fujifilm. 근데 이제 왜 그렇게 됐느냐면 ¿Por qué? 코닥 같은 경우에는 1975년도에 디지털 카메라를 만들었대요. En el caso de Kodak, en el año 1975 ya fabricó la cámara digital. Pero ¿qué es lo que hizo 디지털 Kodak? 카메라가 이 소비자 시장에서 이제 활발하게 이렇게 판매가 안 될 수 있는 어떤 그런 정책을 자꾸 연구했대요. Kodak hizo un proyecto para no actualizar la cámara digital en el 근데 mercado. 사실 그거는 현실적으로 안 맞는 거죠. Eso no era buena idea, porque los consumidores buscan siempre cada vez más algo más cómodo y sencillo y económico. 근데 이제 그 디지털 카메라 시대가 열리는 거를 이렇게 막는 그 연구를 많이 했다. Kodak intentó para trancar el desarrollo de la 그런 동안 후지필름 cámara digital, pero mientras tanto, la empresa Fujifilm 필름 시장이 우리가 이제 필름 시장에서 재배를 못 본다. ya sabía que después de llegar la época de cámara digital, la venta de película se va a caer. 준비를 한 겁니다. Por eso ellos prepararon con 준비를 해서 anticipación. 이 사람들은
이제 어떤 일을 했느냐면은 ¿Qué es lo que hicieron 필름에서 ellos? 말고 다른 걸 연구해. So they Ellos prepared empezaron for a it. Instead of invertir para researching otra on cosa, films, they had aparte de la researched película. on something different. 2000년대 들어서 가지고 후지필름 회사에서는 이제 연구진들이 화장품을 개발합니다. So En el año actually, in 2000, the 2000, ellos, the Fujifilm company has started fabricaron research with cosmetics. cosméticos. 아스타리프트라고 It's called Astalift, 그 Astalift. 화장품 회사를 만들었어요. and they created Ellos this fundaron una cosmetic empresa de company. cosméticos. 건강식품도 만들고. They also Ellos made, abrieron una empresa de supplemental alimentos. products. 그래서 지금 이제 저 후지필름 회사의 필름 수입은 한 8% 정도 됩니다. So Ahora now de la Fujifilm, compañía about Fujifilm, 8% el of ingreso their que revenue entra por la comes película, from 8% nomás 나머지 ocupa. 80몇 프로 정도는요. And about 80% 화장품과 건강식품. Más de 80% del ingreso es por cosmético y por 여러분 회사의 alimentos 예를 들었지만, suplementarios. So I know this is an example of just some company. 저 그 필름 회사들 우리는 건재하다. These Otras film companies are saying empresas we're good. decían, no, estamos bien firmes, no tenemos problema. 그러면서 이제 이렇게 대처하지 않았을 때 Así 무너지죠. ellos no enfrentaron contra esa situación, por eso se cayeron. 예, 후지필름처럼 이제 자기들의 그 미래를 미리 예측하고 Ellos no pensaron en su futuro como Fujifilm. 저 사람들 계속 연구를 한 겁니다. Instead, they had continued to Fujifilm research. investigaron, analizaron para su futuro. 생각이 들어가면은 더 이상 이 사람들은 더 이상 발전할 수 없는 거예요. When people Cuando think that uno they're doing quite acepta well, ese there can be pensamiento no de que more estoy development. bien, soy mejor, entonces ya no puede desarrollar más, no puede escuchar consejos de su amigo, tampoco puede escuchar la palabra de Dios, tampoco va a poder recibir la guía del pastor. 이게 청소년들이 고립돼 버립니다. Así los jóvenes se quedan aislados. 그래서 많은 문제를 야기하죠. Así traen muchas 제가 세 번째 고립의 dificultades. 원인을 이야기했습니다. La tercera causa de la aislación, 그 세 번째 고립의 원인은 대화와 소통의 부족이라 했습니다. falta de conversación y comunicación. Lack of communication and conversation. 여러분 이제 speak your heart라고 돼 있죠. So it Ahí says dice, here, speak your heart. Habla tu corazón, Talk about your heart. cuenta sobre tu 여러분 corazón. 사람의 이 마음이 흐르는데 가장 좋은 방법입니다. So this is Eso the es best la way mejor for manera people's hearts to de flow. 하나님 우리에게 comunicación. 말을 주었습니다. God Dios has nos given us the permitió ability to hablar speak, 마음을 표현하는 도구로. so that it may como be una a tool to herramienta de express our expresar el hearts. corazón. 요즘에 형식적인 말들이 많죠. But there's Hoy a en lot día hay of muchas palabras words and superficiales. 마음을 이야기하기보다는 En vez de Instead of really contar el talking about corazón, your heart, 어떤 마음에 없는 사무적인 말 할 때 we 많습니다. say a lot of y empty words. fácilmente hablan algo superficial de su trabajo nomás. 신기한 건 마음이 흐르게 되는 거죠. Amazingly, Cuando uno the cuenta su heart starts corazón, to el flow. corazón 몇 년 fluye. 전에 실제 있었던 일인데요. This is something that Eso es uno de lo happened que a few years sucedió hace ago. unos años atrás, de verdad. 목사님께서 이제 IYF를 설립하셔서 Pastor Oxuspak, después de fundar el IYF y empezó a organizar, dirigir el campamento mundial en diferentes países extranjeros. So 캠프를 just a 했는데요. few years ago, Hace we had done unos a años camp atrás for hubo el youth in campamento Mexico. mundial en México. 전하시고 And 나서 Pastor Pastor was Oxuspak, preaching his después word. de 그 predicar, 청소년 학생들에게 여러분 And 다 he 이런 told all 휴대폰 the 있죠. students, ustedes todos tienen su celular, everyone ¿no? has a cell phone, right? 오늘 강연이 맞춰지면 So Después after de este today's mensaje, 여러분 모바일폰을 꺼내서 I want you ustedes to que take out agarren your sus cell phone. celulares, 여러분이 사랑하는 가족이나 친구들에게 전화를 하십시오. Whether ustedes it's to que your llamen a loving sus family or padres, to a your sus friends, I want familiares. you to make a phone call. 전화를 해서 여러분 마음을 한번 표현해 I 보십시오. want Ahí you to expresen call su them corazón and a express ellos. what's in your heart. 사랑하는 사람에게 사랑한다고 If 표현해 it's someone 보십시오. you love, Ya, tell them that you dígale love them. que te amo, If it's to your parents, tell them que exprese that you agradecimiento a sus 마음을 padres, 말해보십시오. I want you to que talk cuente about su what's in your corazón. heart. 그래 그 강연하신 거예요. And that's the Pastor lecture Oxuspak that he gave. así compartió. Right Después de after, su mensaje, 모바일폰 Every 꺼내서 student los started pulling out their jóvenes phones, starting agarraron sus calling people. celulares y llamaron. 클라라라고 하는 여학생이 있는데 Among Entre the ellos students, había there was a una student joven, named se llama Clara. Clara. 그 여학생도 아버지에게 전화를 했답니다. And Ella Clara, también le she llamó a su decided to papá. call her father. 아버지 저예요. Papá, She soy said, "Hey, yo. Dad, it's me. 아버지 정말 미안해요. Papá, I'm siento sorry. 제가 mucho. 잘못했어요. I did wrong to you. Me equivoqué. And Te I love you, amo. Dad. 딸아, 아빠 널 사랑해. Hija mía, te amo Yeah, I también. love you too. 아빠가 너 세상에 가장 소중한 딸이야. You Tú are the eres most precious daughter to me. la más importante en el mundo para mí.
and the daughter were Así se le communicating acercaron 아버지와 mucho. 딸 사이에 so 있었냐면요. close. ¿Qué es lo What que actually sucedió happened antes? between this father and this daughter 이 was. 여학생은 대학생인데 Esa Clara joven was a Clara era college universitaria. 남자친구가 But one Un day día her su boyfriend novio 나 돈 많다. said, hey, Tengo mucho I have a lot dinero. of cash. 이만큼 있어. I have Mira, this tengo much ese cash. dinero. 너 나하고 캐나다가 살자. Let's Vamos go. conmigo a Let's Canadá a run away vivir. to Canada. Come with me. 아직 학교도 졸업 안 했는데 Ni siquiera Claire terminó didn't su even carrera, ¿no? graduate 그 yet. 이야기를 이제 부모님에게 하니까 And so Ella le when she contó a told sus this to her padres. parents, 부모님이 반대하시죠. Of Sus course, the parents padres didn't allow no it. estaban de acuerdo, ¿no? No, no, no tienes que irte ahora, aún eres estudiante, tienes que terminar. Después de terminar tu carrera, puede irte, no será tarde. 아무리 부모님이 만류하도 And no matter how Aunque much sus the parents padres tried to stop her, la querían detener, pero ella no quería 그리고 escuchar. eventually, 그 딸이 그 남자친구와 함께 캐나다로 간 거예요. Por she fin did ella follow se her fue a boyfriend Canadá and they con su went to novio. Canada. 근데 가서 얼마나 오래 행복하게 But 살겠습니까? how long Y do no you think pudo her pasar happiness mucho lasted? tiempo felizmente en Canadá. Después de unos meses, ella se separó de él. Broke up. 상처만 잔뜩 받고 돌아온 All 거예요. Ella she regresó had con was a mucha bunch herida. of damage to her heart, and 이제 she 집에 didn't come back. 왔는데 Ella regresó So a she came casa home, 너무 미안한 거예요. and 이 she 딸이. y felt sentía so mucho, sorry ¿no? to her Ante sus 자기가 padres. 잘못된 건 알겠는데 She knew Ella also ya that she was sabía wrong, su equivocación, pero no podía decirles a sus 학교 갔다 padres. 와서 She just 방문 걸어 goes to 잠그고 school. Ella iba a la universidad, regresaba, se encerraba de su habitación. And also Sus the padres parents, tampoco the mother podían and the father, decirle they a weren't able ella. to say anything to 대화가 her. 없이 서로 Sin With conversación, no así pasaba el communication, this tiempo. family has 그러다 been 월드캠프에 living. 참석했는데 Así ella And then participó al Sarah campamento attended the mundial. World Camp. 목사님께서 하시는 말씀이 And the Pastor words Supak that Pastor dijo, Park 여러분 told 오늘 her 강연 마치면은 여러분이 누구에게든지 여러분 마음을 말해 보십시오. was after Después this de lecture, este whoever mensaje, it is, just ustedes call que them. llame a quien sea y exprese su corazón. Ella le llamó a su papá, dijo, papá, me equivoqué, Really love you, Dad. lo siento, And you were papá, right. tú tenías razón. 감격스러워. And the father Así was su so papá se touched. quedó muy emocionado And the father really porque did su love papá his le son. amaba mucho a ella, But they weren't able pero no to podía compartir su converse with their corazón. 그날 hearts. 밤에 통화를 했는데 So En esa that noche ellos conversaron. evening, they had talked on the phone. 다음날 아침 아빠가 Al día siguiente a la The next mañana, su morning, the papá father vino drove all the way to manejando the al camp. campamento. 학생들 가운데 이제 And 딸을 Entre, 찾아온 거예요. entre todos los jóvenes, él vino a buscar su hija. 이 아버지와 딸이 거기서 캠프 장소에서 만난 거예요. And the Así los father dos se met his encontraron en daughter el at the campamento. camp. 딸아. And he Hija said, mía, "Clara," le and he ran abrazó and su went to hug papá her. 아빠와 딸이 만나서 fuertemente. 부둥켜 안고 우는 거예요. So Así they se had abrazaron, hugged, they were lloraron los crying. dos. 그러면서 거기 학생들이 다 운 And 거예요. all the Así todos los students jóvenes started watching lloraron that, and they juntos. started to cry. 그 아빠도 아이와이프 만나면서 So the father Su padre also got también introduced después to de IYF. conocer a 또 IYF, 예수님의 사랑 안에 들어온 거예요. And also the él father también was able entró to taste dentro the del love amor of de Jesus. 이 아빠도 Cristo. 구원을 받으신 거예요. So the Él father también also recibió la received salvation. salvación del 이 pecado. 아빠도 이제 그 가족들도 다 예수님 안에 들어온 거예요. So all Así of his él y family toda su members also familia came to entró meet de- Jesus. dentro de And Jesucristo. this was such a moving story. 여러분 그 가정에 변화가 왔습니다. Así This llegó el brought cambio change en to this su family. familia. 마음을 말하라. When you're Cuenta tu talking about your corazón. heart, when you speak your Habla heart, tu 아주 corazón. 단순한 it 이야기지만 seems very Es una simple. palabra bien 예, sencilla y 마음과 마음이 서로 simple. 부딪힐 때 But when your heart Cuando meets choca el another corazón heart, con otro 성경 corazón. 잠언 27장에 보면 in Proverbios capítulo Proverbs 27 철이 철을 dice, 날카롭게 한다고 했어요. it el says hierro the puede afilar iron otro hierro. makes the iron more sharp. 그것처럼 사람이 친구의 얼굴을 빛나게 한다 했죠. So that Así means that el hombre people puede have to go brillar on la with cara de their otro hombre. friendship. 우리가 대화할 때, So Cuando when we conversamos, talk to each other, 청소년들 우리가 소통할 때, or when we Cuando communicate nos with the comunicamos con los demás jóvenes, youth, so we become very bright. 저도 ahí viene 교회에서 우리 cambio. 많은 젊은이들이 있습니다. So there are many en la youth in iglesia our mía church también as hay well. muchos jóvenes. 젊은이들의 이야기를 때로 앉아 들어줍니다. And Hay veces sometimes que I yo do sit down escucho and I el listen to comentario them. de ellos, ¿no? 들어만 줘도 밝아집니다. You know, Solamente just ellos por sitting down oír, and ellos listening se to these quedan kids mejor. brightens them up. 거기에 말씀을 조금만 넣어줘도 Si ahí ponemos un poco de palabra, 굉장히 밝아집니다. And they ellos become extremely bright. se mejoran mucho. Communicating and conversing. 그들을 고립에서 벗어나게 하고 Así ellos had pueden allowed salir de them su to be set free aislación. from isolation 마음이 흐르도록 해줍니다. and allow Así their su hearts corazón to flow. fluye. 정말 이 마음의 세계 너무너무 깊고 다양하죠. The world Así, of the en el heart mundo is del so corazón deep hay and muchas there's a huge cosas variety. 오늘 첫 번째 hermosas. 시간인데 And Hoy today was es just primer the first día. session. 청소년의 마음이란 주제로 좀 이야기를 드렸습니다. Compartimos sobre el mundo del corazón de los jóvenes. 사실 오늘 할 얘기가 굉장히 많은데요. De verdad, hoy tenemos muchas cosas para compartir, 부족해서 pero por falta de tiempo, 좀 줄이고 So I had to achicando, shorten it and achicando, shorten it llegamos again. hasta ahora. 내일 또 이
시간 오시면은 But Si tomorrow, ustedes if you vienen also mañana join aquí us, otra vez, 이어서 또 이렇게 하려고 I will 합니다. yo voy continue a on. seguir 그래서 compartiendo. 여러분 청소년 선교에 여러분 이런 시간들이 여러분에게 큰 도움이 됐으면 And 좋겠습니다. I Espero hope que that este this les youth, ayude a ustedes para academy dirigir a los is a great help jóvenes, to you. 여러분 사역에 큰 복이 되었으면 좋겠습니다. que sea bendición para su ministerio. 그럼 기도 한번 So I 드리겠습니다. will Oremos. pray. 하나님 아버지 감사합니다. Dios God, our Padre, Father, we're so gracias. thankful. 정말 이 땅의 젊은이들에게 많은 어려움과 문제가 있습니다. There are many hardships En, and en problems la in the youth juventud of hay this world. mucha 그러나 dificultad y 그 problema. 문제를 풀 수 있는 그 해법도 성경 속에 있고 But the La respuesta solution to está this en la problem is in Biblia. the Bible. 또 젊은이들의 마음을 이끌어 갈 때 그들이 거기서 벗어나는 걸 봅니다. And we También see los that when we jóvenes lead así them in pueden this way, salir de they su are able to be free situación. from their 오늘 problems. 이곳에 계신 우리 목사님들 축복하시고 Usted bendiga a los pastores que Christian están leaders here aquí. today. 누구보다도 청소년들을 이끄는 부분에 관심이 많아서 이 시간에 오신 줄 믿습니다. And we Yo know sé that que they have Dios come because tiene they are mucho interested in interés sobre ministering los their jóvenes, youth. por eso están 목사님들 aquí. 통해서도 우리 젊은이들이 또 힘있게 믿음의 걸음을 걸어가도록 인도하는 일에 부족함이 없게 하시고 Que usted les permita abundancia para poder dirigir a los jóvenes. 하나님께서 그 청소년 사역을 축복해 Que 주옵소서. usted bendiga su ministerio de juventud. 감사를 드립니다. Thank you. Muchas gracias. 이름으로 In 기도했습니다. Jesus' Oramos en name el we pray. nombre del Señor Jesucristo. 예, Amén. 수고하셨습니다. Thank you Muchas for coming. gracias. Thank you.